बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेदों से खूब वाकिफ है, और करोड़ा दुरूद सलाम जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम बड़े अहम सवाल पे बात करेंगे कि अल्लाह ताला को कौन से लोग पसंद हैं। क्या अल्लाह ताला को सारे लोग पसंद हैं? क्या अल्लाह ताला सबको बख्श देंगे? बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो इल्म और रहनुमाई का पैमाना है वो कुरान और सुन्नत है। कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच कर सकूं कि तुम में से ऐसा अमल कौन करता है। सूरत मुल्क में जहां से हमें ये इशारा मिलता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है ये ऐसा अमल है। ऐसे अमल क्या हैं वो भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमा दिए हैं। अब जो निजात का पैमाना है वो भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि जो खुदा और उसके रसूल के उसवा हसना पर उनके अहकामात को मानेगा वो निजात पाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जो मुख्तलिफ उलमाए कराम या जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि हम ये सबको बता रहे होते हैं कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, तो आप गुनाहों की परवाह ना करें, बस ठीक है। लेकिन ये सवाल जो है कि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला कौन है, अल्लाह के यहाँ किस बंदे की इज़्ज़त है, या हमारी ज़िंदगी का जो मोटो है वो क्या है। या कभी कभी आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि मेरी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है वो क्या है, या मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, या मुझे कैसा होना चाहिए, या मेरा खुदा से मेरा रिश्ता क्या होना चाहिए। आप देखें कि अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, इंसान उसकी इबादत करें ना करें, इंसान जो मर्जी करें। अल्लाह पाक ने एक पैमाना दे दिया है। अगर आप कुरान पाक का जायज़ा लें, पढ़ें, तो वो पैमाना आपको पता चलेगा कि इसके मुताबिक आपका मामला होना है। आपकी जो अच्छाई और बुराई का पैमाना है वो ये है। आप नमाजें पढ़ें ना पढ़ें, अल्लाह पाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अल्लाह पाक को फ़र्क पड़ता होता तो जंगों में, बीमारियों में, हॉस्पिटल्स के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, अल्लाह को बिल्कुल परवाह नहीं होती। और जो आप शिरक और बिद्दात और इस तरह के मामलात करते हैं, या आप देखते हैं कि अल्लाह के सामने तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई अपने अपनी कोई मैं झाड़ सके कि मैं हूँ। अगर एक सुई के नाके के बराबर हमारा दिमाग हिल जाए तो हम सही सोच नहीं सकते, तो हम बाकी ज़िंदगी के फंक्शन किस तरह अदा करेंगे। तो अल्लाह पाक ने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया है, और ज़िंदगी की, मुआशरत की तमाम चीज़ें ज़मीन पर अल्लाह पाक ने दी हैं। इस खाम ख्याली से निकलना ज़रूरी है कि हम नाफरमानियाँ करते रहेंगे। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि हम उनको बराबर कर दें जो नेक अमल करते हैं, उन जैसा कर दें, या नेक लोगों का अमल ज़ाया कर दें। ये तो हमारा अपना एक तसल्ली की बात होगी कि हम कहेंगे कि नहीं नहीं सब बराबर है। दुनिया में सब बराबर नहीं है। तो एक वो पैमाना, एक बंदा जो अल्लाह की मान रहा है वो, और एक नहीं मान रहा है वो, कैसे बराबर हो सकते हैं। तो डिस्कशन ये 2-4 मिनट के मकसद ये था कि अल्लाह को कौन से बंदे पसंद हैं। सिंपल सी बात, अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो अल्लाह की मानते हैं, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अब जो अल्लाह के अहकामात हैं वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मुनाफ़िक़त तो ये है ना कि अल्लाह पाक फरमा रहा है सूरत हुजरात में कि मैंने तुम्हारी कौमें और कबीले इसलिए बना दिए कि मैं तुम्हारी जांच कर सकूं। अब अगर कोई कबीलों पे या कोई अपने उस पे फ़ख्र करे तो ये अलहदा बात है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ آج جہاں پہ ہم جو ہیں وہ سپیریورٹی اور اس میں جو انفیریورٹی ہے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ بات ہمارا معاشرہ کرتا ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ ہو، اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ ہو، بہترین چیزیں ہوں، اس کے لیے سب کو مل کر پوزیٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ آپ کہیں نا کہ اچانک ہی کوئی انقلاب آ جائے، تو انقلاب نہیں آتے، ریفارمز ہوتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے کہ اس نظام میں یہاں پہ خرابی ہے، اس خرابی کو اگر ہم درست کرتے ہیں تو اتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری جو قوم ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ یا تو انقلاب چاہتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ بالکل خرابی ہو۔ یہ اصلاح کی طرف نہیں جاتے، ریفارمز کی طرف نہیں جاتے، میانہ روی کی طرف نہیں جاتے۔ یہ طنز کرتے ہیں ان لوگوں پر جو نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عقل سے ان لوگوں کو گزند پہنچائیں، ان لوگوں کو دل آزاری کریں جو لوگ کہیں نہ کہیں کوئی مثبت چیز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم اپنی قوم کے اور اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغی مسائل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک بات کو، ایک ضابطے کو ماننا پڑے گا، چاہے ہم قرآن و حدیث کا مضابطہ لے لیں یا اپنا کوئی ضابطہ طے کر لیں کہ پہلے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ہم نے اس پورے نظام پہ ہم نے یہ نظام امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ ورنہ سب لوگ ہی عدم اعتماد کا شکار ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ جو پالیوشن کا انڈیکس ہوتا ہے وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، آپ کا جو پولیوشن ہے وہ، اور اپنی فوڈ کوالٹیز پہ بات کر لیں کہ آپ کا فوڈ کتنا پیور ہے، آپ کے ریلیشن شپس کتنے پیور ہیں، تو یہ ایک نیگیٹیوٹی کا گھن چکر چلا ہوا۔ ہم نے اس نیگیٹیوٹی کے گھن چکر کو توڑنا ہے اور اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کے پازیٹیوٹی کا درس دینا ہے۔ اللہ کے ہاں، اللہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، اللہ کے ہاں خلوص اور نیت کی ویلیو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کے اعمال کو تولنا ہے، اور تول میں کون سی نیکی بھاری ہے یہ میرا خدا جانتا ہے، یا آپ ریسرچ کر کے آپ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہیں جو اللہ کے میزان میں بھاری ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ہمارے دماغ میں ایک ٹریگر پیدا ہو جائے کہ ہم خیال لوگ بیٹھیں، سوچیں اس معاشرے میں بہتری کس طرح لا سکتے ہیں، اس بہتری کے لیے اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں، پوری ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ آپ یہ کہیں کہ یہ فوراً تبدیلی آ جائے گی، نہیں، یہ آپ نے فوراً تبدیلی کے بجائے ریفارمز پہ ٹارگٹ کرنا کہ یہاں سے ریفارمز ہوں تو آہستہ آہستہ جا کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔